শহীদ নিজে বিষয় গাঙ্গে আবার যেহেতু মান্দাই বিধানসভা ভোটার বা মান্দাই মন্ডলের প্রেসিডেন্ট বন আবানো কিলার ফিরে খাইনে আং শহীদনি পরেও যে সন্তোষ দেববর্মানি ব্যাপারও গাঙ্গে আং স্টেট লেভেলাव ফক্স লাইন পড়ব মানে কাইসা পাবলিক বুঝি আং দं পাবলিক ক্লিয়ারিফিকেशन খাইদি হয়ে সাজামান কারণে আং যেন নঙিনে মা সানানি थाङै दङ সন্তোষ দেববর্মা বত মানে বিজেপি नि मुं सावैने सिनि दलनि मुं सावैने বিভিন্ন জায়গাও বর্ণ শিখব দমগ্র বা বিভিন্ন ভাবে মানে কর্ম চালগিনে বিভিন্ন মানে সামসিকরা আবাহ অ্যাক্টিভিটি খুনগিনে বিভিন্ন ভাবে খরচা খুবই দমমান বংলগিব আবাহ লাইনে সমাজক কাইসা মানে শিবল খাই দংখা সমাজক কাইসা মেসেজ হামিয়া আবাহ লাইনে আসলে শহীদ তাই সন্তোষ দেববর্মা বড় ঠিক বিজেপি নি মেম্বার एक्चुअली बीजेपी होने लगे लगे फाइ दङ किन्तु कोनो दायित्व करी कोनो किछु करी शुद्ध सामुं सिद्राव सिमि जों थांगो आबै सामुं सिद्रा जों इनभल्व दङ नि जों साइमानो आबै गारना जों तिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट कक सारनि बिसिम दिख्लायनाय दङ सादि हिनि जों स्टेट नि बखा दै साजामान गारने जों नङ सानान बखा मा फाइका सन्तोष देबबर्मा बसिन तागला विधानसभानि कोनो खरसा कोनो पद बा दायित्व दाउ बकरै पार्टी नि थेके बहायना बनो किलार साइरजा माने কোনো দায়িত্ব করি সিনি বিজেপি नि दाउ কোনো प्रब्लेम माने हिसाबै जों नाहारिया जों साइमानो जों आबाहाय सामुं बाय गोरोंजाक बा कर्म बाय जारा गोदालजाक आबाहाय কোনো ব্যক্তি সিনি পার্টিও दं हांगा जों आबानो आस्ते आस्ते आबाहायकेनो माने साताय खायनानै बा जों पार्टिनि थेके नरेन जों आबो साइडआव दङ स्टेट प्रेसिडेन्ट कोरा परिबो बिटेस जा आबाहाय बराव दङ आबाहाय कार्जकर्ता दङ जों नायया आबाहाय दङ जों साइड खायदि होनो जों क्लियर मेसेज होयो